Time for the main event. Team Yung scored, Lagtang, Talisay City. Bakbaka na! This game is organized and presented to you by Denver Kula Promotion. Sponsor of this bakbakan are this following: Boss Team Yung, Boss Abay Labaho, Boss Isot Payahay, Boss King Yo, o si Boss Ri Bailoses. Mga na itong mga sponsor, mga birds. Ato ang double bakbakan diri ha. Okay, jump pa nga atong kortiron diri ha sa Team Yung court. Kula po, gisagang tiran Jobel, Jobel again. Reggie Jobert, answer by hapon. Nagkaputukan na mga birds sa atong game 1 sa atong main event bakbakan. Sabit si Idol Jobert Barcinas. Bola sa Team Mandawi. Service hapon. Jobert late fly. Jobel Lucante. Drop shot. Jobel again. Two shot combination ni Jobel is good. Oh no. Iguales. Oh no, Iguales. Hapon to serve. Wala po, let it fly. Hapon. Jobel Ducante, gikamang ang tira Jobert. Hapon, sagang. Jobert may bagbusog mayo mga birds. Tulo na kap. Lah, ipauwanan mayo. Ug bula ang Team Mandawi. Good item, delivered by Kulapo is the best. Bola sa Team Cebu City. Shout out ni Bostoni o ni Ma'am Maricel pa sa Team Correas Guadalupe Carcar. Ay hapon. Gihansa kang Jason. 2-1 na mga birds sa atong game 1. 2-1. Wala. Mana rawagala. Mr. Explosive Jobert Barcinas serving para Tris. Apon, sound. Jobert mitira overhead. Isagang ni Reggie. Overhead again. Hapon. Kulapo. Stopper Jobel. Bad item. Tris. Ono na. 2.3 in favor of Team Cebu City. Service Jobert. Reggie nakabunal, overhead. Kulapo struggling. Hapon again on the attack. What a beautiful shot. Courtesy of Hapon. 3-0 mga birds ang atong score. 3-0. 2-point lead in favor of Team Cebu City. Here comes Jobel, the high flying spiker. Jobel Ducante. Nice defense. Kulapo. Pouring in. Jason for the kill. Pero buhay pa ang Team Mandawi. La kaniya. My goodness, Jason. Ang kalain mo, wala nang katao-tao. Out ball pa ang tira ni Jason. Boloon. Shout out ni Tatay Conrado Aligaw ni Konsehal Silso Gabunada sa Kalunasan. Shout out san. Boss Gilbert Briones. Shout out nila ni Inday Dinis Mihiliano. Ala 4 na 4-3 mga birds. Service Jubel. Kulapo, drop shot, answer by Jubel. Kulapo. Jubel Ducante. Let it fly. Sabi ni Jason to receive the defense. Apon, firing. Jubel. Nako. Patay na sana, wala na sana. Giba na yung depensa sa Team Cebu City, pero sumamit si Jubel Ducante. Servisyo. Jason. Kulapo. Out ball.
Servisyo the silent assassin Reggie Caban. Reggie firing. Overthrow it. Out ball. Cuatro tris mga boards ang ato skora 4-3. Kulapo serving. Jobil Lucante. Jobil again. Two shot combination. Mamma mia. Ay! Sumablay si Mr. Explosive Jobert Dorsinas. Servisyo hapon. La! Fire in the hole! Iba ang depensa sa team Cebu City. Shout out din Boss Felix Ismar. In attendance Boss Felix din. Boss Felix. Servisyo hapon. Hapon. Anemic shot. Hindi umabot ang tira ni Hapon. 5-3 mga boards. Servisyo Jobert. Tokmod ni Master TikToker. Sound plamba ni Kulapo. Ilawom tunnel miyagi mga birds. Shoutout din ni Boss Richard ha. Inatindan sa itong bagbagan ni Boss Richard. Size! Change card. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Watch out mo sa soon to open Maricel Anthony Store diya sa Kansohong, Talisay City. Kulapo. Answer by Jubel. Side out. Kung hangin, wala po, wala. Bata no. Saan, bata ka na ka na. Bata na yan. Bola sa team Cebu City. Who is serving? It's Jason. Tris, kini para 4. 3 size mga bird ha. Wala po, may pusing. May pabuto. Handos na! Gina oh! Lugapak na, basta gina. 4 size mga birds. Para 5. Servisyo Jason. Jobert. Ay ay gay! Hatod sa hatod. Latara. Jason nakabunal. Saggang ni Reggie. Victus. Wa kabantay tanan. 5 size na mga bird. 1 point ball game in favor of Team Mandawi. Game 1 of Division 3. Pasok! Napasok. Butay! Equally size na mga birds. 6 all. Shout out ha ni Boss Yul Kanyasa. Inatindan sa itong bagbakan. Boss Yul. Tut! Out ball. Sumobra ang Super Mario ni Kulapo. Servisyo Reggie Caban. Jobert. Hapon on the attack. Answer by Kulapo. Kulapo. La. Yay. Kulapo struggling. Kulapo again. Out ball. Ay nako. Sai City. Shout out ni Boss Jersil Siger. Shout out sa ni Boss Charlie Milan ug ni Charlie Intervention. Okay. Kulapo. Jason! Netbag! 8 size. Team Mandawi is leading by 2 points. Servisyo the silent assassin Reggie Caban. Jobert. Bang! Out.
Out ball. Size 8 mga board, servisyo Kulapo. Ayep. Kanlat. Pasok, ngigay. City 8 na, City 8. Servisyo Kulapo. Jason. Giba sila. Iguales, 8 na. Last 4 sa game 1. Both teams. Last 4. Servisyo Kulapo, Jobel. Jobert. Sanggang ni Kulapo. Tok mo ni Reggie. Kuha pang Kulapo. Ayay, Jason. The master TikToker. Let it fly. Ara. Tora. Hapon struggling. Jason. Sabit, kaibigan. Iguales 8 ato skora, iguales 8. Kulapo. La. Tara, Jobert. Side out, side out. Shout out ni Master Isoy, inatindan Master Isoy diri sa kilid. Shout out sa ni Aljandri ug ni Bimbim dia. La! Jason! Why nakalihok? Oy, Inday. Inday, Monique, Mihiliano. Watch out, watch out. Shout out sa ni Tyson, Tyson dia. Tyson ay labay. Boss Hector Larayos. Shout out. Mama Rivera na injury na Mama Rivera na skilled. Noy biotso na, noy biotso. Kulapo. Imo dong Kulapo. Lah. Antay. Iyay, grabe sus igo ramang yun. Biggie mouse nit. Gualis 9 na. Jobert. La Kulapo. Wa ka dagga si Rigi, wa ka paandar sa motor si Rigi. Wa ka paandar ko ano ganang permira. Wa ka pangambya. Servisyo. Jason. Jobert. Jason nakabundak sanggang ni Joel. Natugpon. Hawa na. Hawan pas kang manang. Jis 9. Last 2, last 3. Servisyo Jason. Para 11 na. Apon. Ay, babag naman. Di alasan. La, nakatungkod. Sanggang ba? Overhead. Sanggang hapon. Biras Kulapo. Sanggang yun. La, hinay-hinay. Tara! Grabe, ikis-ikis mga bulan, Jobet. La! Rigi Kaban! Best shot of the ball game. Courtesy of the Silent Assassin, Rigi Kaban. Gis 9 mga birds. Shout out sa ato ang kauban nga vlogger sa volleyball dayon si Sir Bambam Hugan. Mga nag-cover sa na diha sa ato ang bakbakan diri sa Team Yung Court diri sa Lagtang Talisay. Nasa atbang Out ball si Mr. Explosive Jobert Barcinas. May abroad ang bola ni Jobert. Iguales Gis na mga birds. 10-all. Kinsa kay makauna. Mas bintahag yung makauna ay sa maunhan. Ay! Side out! Sabit siya pon! Bola sa Team Cebu City. Servisyong Kulapo is the best. Iguales Gisa. Kulapo. Kuitis.
La! Jobert! Sao ni Jobel! Gi Usman! Ay ay! Net bag! Bola sa team Mandawi. Servisyo hapon. Agay oplok tirang kulapo. Onsi Jis. Shout out ni Idsil Idsil Villamiro. In attendance sa atong bagbakan. Inside! Daog na mga birds. Naunhan ang Team Cebu City sa game 1. Atangin nyo ang atong game 2.